салом шунавандагони азиз, охирин хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои моҷир мешунавед. имрӯз 28 майи 2020 сол аст. то санаи имрӯз 28 майи соли 2019 дар тоҷикистон шумораи умумии мубталоёни вируси COVID-19 ба 3563 нафар расид. мувофиқи маълумоти портали ягонаи миллии коронавирус, дар як рӯз 139 ҳолати нави сироятшавӣ дар ҷумҳурӣ ба қайд гирифта шудааст. натиҷаҳои марговар аз вируси короно дар як рӯзи гузашта ба қайд гирифта нашудаанд. шумораи умумии қурбониён аз оғози пандемияи коронавирус 47 нафарро дар тоҷикистон дар бар мегирад. تعداد بیمارانی که در دوام یک روز اخیر شفا یافتند 99 نفر گفته می شود و شماره عمومی شفا یافتگان باشد 1674 نفر را تشکیل می دهد. 2322 نفر دیگر باشد در بیمارستان ها تحت مراقبه طبیبان قرار دارند و بعضی آنها قناعت بخش گفته می شود. خبر می دهد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. در همین حال در پس منظر مشقت‌های شبانه روزی کارمندان ساحه طب وزارت مالیه جمهوری خبر داد که در ماه می سال جاری به 995 نفر طبیب، 1833 نفر همشیره شفقت، 1574 نفر کارمندان میانه طب و 881 نفر کارمندان دیگر یاری رسان ساحه طب 4.2 میلیون سومانی مبلغ برای پرداخت ماهانه آنها در ماه می سال جاری جدا گردیده است. ادامه خبرها و از تاجیکستان به روسیه برمیگردیم. تاریخ 26 می سال جاری از شهر یکاترینبورگ روسیه به تاجیکستان 159 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان انتقال یافتند که اکثر زیادی آنها نفرانی بودند که طی چند ماه اخیر در بازداشتگاه‌های موقتی برای شهروندان خارجی در شهر یکاترینبورگ نگهداری می‌شدند و سبب سر وقت انتقال نیافتن شهروندان خارجی به وطنشان نبودن پروازهای مستقیم و بسته بودن سرحدها گفته می‌شد. ولی با تشکیل پروازهای چارتری جمهوری تاجیکستان طی چند وقت است که شهروندان خود را از ممالک خارج خصوصا از فدراسیون روسیه برگردانیده ایستاده است و در این میان نیز شهروندان تاجیکستان که با قرار دادگاه ها از حدود مرزی و مأموری روسیه اخراج شده بودند و در بازداشتگاه موقتی در شهر یکاترینبورگ نگهداری می‌شدند بعد دوشنبه انتقال یافتند، اما نه همه. در این میان یک شهروند تاجیکستان با نام دلیر دولتوف به طیاره راه نیافته است و مقامات او را بازپس به بازداشتگاه انتقال دادند. سبب‌های راه نیافتن دلیر دولتوف را به طیاره و برگردانیدن او بازپس به بازداشتگاه را عزیز نظریان، نماینده کنسولگری گنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ روسیه در نبود حجت‌های تصدیق کننده شخصیت این نفر ربط داد. دلیر دولتوف در حال حاضر هیچ حجت ندارد و او در قید تاجیکستان نیست و از قید تاجیکستان دست کشیده خود را چند سال قبل در قید دائمی شهر سورگوت گذاشته است. برای برگردانیدن دلیر دولتوف اول باید شخصیت آن کس معین کرده شود، چون که با نامعینی شخصیت کنسولگری به آن کس نمیتواند شهادتنامه بازگشت به وطن را دهد. از این رو کنسولگری گنرالی به خدمات به قیدگیری و شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان امروز درخواست فرستاد تا معین کرده شود که تاکنون دلیر دولتوف شهروندی تاجیکستان را حفظ کرده است یا نه. در صورت جواب مثبت به این نفر شهادتنامه بازگشت داده می شود. ابراز داشت عزیز نظریان، کارمند مسئول کنسولگری گنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ فدراسیون روسیه. با سوالی که در چند مدت به درخواست کنسولگری باید که خدمات به قیدگیری و شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جواب گرداند، عزیز نظریان گفت که این تخمینا از 2 هفته تا 1 ماه را در بر میگیرد. بخش خبری رادیو موجر موضوع را پیگیری میکند و با رسیدن اطلاع بیشتر شنوندگان را در جریان خواهد گذاشت. شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را میشنوید و از شهر یکاترینبورگ به کراسنویارسک میرویم. در منطقه کراسنویارسک روسیه یک گروه فروشندگان مواد مخدر را که گفته می شود تحت نظارت شهروند تاجیکستان قرار داشتند مقامات حفظی حقوق دستگیر کردند. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در قلمرو کراسنویارسک. در مجموع گروه قاچاقبران از 3 مرد و 2 زن عبارت میباشند.
ҳангоми боздошти аъзоёни гурӯҳи ҷиноӣ беш аз 1 кило маводи сахттаъсири ҳероин ва маблағи беш аз 3 миллион рубли русия аз онҳо дарёфт ва мусодира гардидааст. тавре дар хабар гуфта мешавад, гурӯҳи ҷиноии қочоқбарро як зодаи Тоҷикистон ташкил ва фаъолияти онро роҳбарӣ ва назорат мекардааст. мувофиқи маълумоти тафтишот, сарвари гурӯҳи қочоқбарон шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамсоя ва баъдан дӯстонашро ба содир кардани ин амали ҷиноятӣ, яъне хариду фурӯши маводи мухаддир водор кардааст. طبق دلایل‌های ریاست تفتیشاتی، سرریاست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در قلمرو کراسنویارسک نسبت همه بازداشت شدگان پرونده‌های جنایی آغاز کرده شده. در نسبت گمانبران جنایت در اساس قرار دادگاه چاره پیشگیری کننده در شکل حبس پیشکی برای 2 ماه تطبیق کرده شده است. حالا تفتیشات در این سمت ادامه دارد. و از روسیه به قرغیزستان می رویم. президенти ҷумҳурии қирғизистон Сооронбой Жээнбеков дар гашти низомии майдони Сурхи Москав бахшида ба 75-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ ширкат хоҳад кард. Дар ин хусус сухангӯи президенти Қирғизистон Толонгай Стаммалиев хабар додааст. ёдовар мешавем ки соли равон бар асари пандемияи коронавирус дар Русия тамоми чорабиниҳои оммавӣ ба муносибати 75-солагии ғалаба ки одатан бояд 9 май баргузор мешуд бекор карда шуда буданд. аммо 26 май соли ҷорӣ президенти Русия Владимир Путин аз омодагӣ ба гашти низомӣ бахшида ба иди ғалаба ки бояд 24 июн баргузор гардад хабар дод. бармегардем ба Русия ва як қазаеро ҳам пайгирӣ хоҳем кард. дар шаҳри Москав як шаҳрванди Қирғизистонро бо номи Нурсултон Исманалиев кормандони полис латукуб карда дар нисбаташ таъқир ва паст задани шаъну шарафи инсониро раво диданд. тавре худи Нурсултон Исманалиев ба хабарнигори Настоящее время нақл мекунад, ӯ ҳангоми анҷоми кор дар яке аз сохтмонҳои шаҳри Москав ба самти манзили иҷоравияш равона буд ки дар наздикиҳои Кремл кормандони полис ӯро боздошт карда хостори тафтиши ҳуҷҷатҳои ӯ шуданд. тавре гуфта мешавад, муҳоҷири ҷабрдида ҳама ҳуҷҷатҳои лозимиро ба кормандони полис медиҳад ва тарзи дурушт муомила кардани онҳоро дар телефони мобилиаш сабт мекунад ки ин хашми кормандони полисро якбора боло бурда ӯро мавриди латукуби шадид қарор медиҳанд. бо ин ҳама нигоҳ накарда кормандони полис ба ҷои ҳодиса ёрии таъҷилӣ ҷиғ намезананд ва шахси маҷрӯҳро ба ҳоли худ гузошта аз ҷои ҳодиса фирор мекунанд. ба кӯмаки Нурсултон Исманалиеви қирғизистонӣ ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия Валентина Чупик мешитобад. тавре Валентина Чупик иброз дошт, муҳоҷири азиятдидаро ба нуқтаи тиббӣ бурда аз ташхис гузарониданд. табибон муайян карданд ки Нурсултон Исманалиеви қирғизистонӣ зарбаи шадидро дар қафаси сина, сар ва дар як пояш гирифтааст ки ин то як муддати муайян ба корношоямии қувваи кории инсон оварда мерасонад. ҳамин тариқ ҳомиёни ҳуқуқ аризаи шикоятии муҳоҷири ҷабрдидаро ба кумитаи тафтишотии шаҳри Москав супорида хостори андешидани чораҳои қонунӣ дар нисбати рафтори кормандони полис шуданд. аз ҳодисаи мазкур консулгарӣ ва сафорати ҷумҳурии Қирғизистон дар Федератсияи Русия низ дар ҷараён гузошта шудааст, вале ҳоло назари масъулони сафорати Қирғизистон дар Русия оиди ҳодисаи мазкур рӯшан нест. мақомоти Росстати Русия мегӯянд ки низоми бекорӣ рӯз аз рӯз дар Русия авҷ гирифта истодааст ва ҳамин тариқ бекорон низ аз давлат ҷубронпулӣ талаб намуда истодаанд. токунун дар пайи ҷорӣ шудани якчанд маҳдудиятҳо дар пасманзари вируси COVID-19 зиёда аз 1,1 миллион нафар дар сартосари Русия кӯмакпулии якдафаина аз давлат дарёфт карданд, аммо 1,3 миллион нафари дигари бекор монда хостори онанд ки мақомот онҳоро бо кори муносиб таъмин кунанд ва давраи беш аз 2 моҳаи бекории онҳоро ҷуброн пардозанд. хотиррасон мекунем ки дар Русия ба таври расмӣ рӯзҳои бекорӣ бино ба пешгирӣ аз вируси корона то миёнаҳои моҳи май идома кард ки дар ин давом наздики 3 миллион нафар худро расман ба қайди бекорон гузоштанд.
اموری که مقامات روسیه انتظارش نبودند. مقامات مربوطه تأمین کار اهالی در روسیه حدس میزنند که با ادامه کردن چنین روش سطح بیکاران رسمی تا چند ماه دیگر مرز 5 میلیون نفر را در روسیه عبور میکند. طبق قانونگذاری مهنت فدراسیون روسیه هر شهروندی که در دوره سر زدن یگان حادثه، آفت طبیعی و یا دیگر جنبه‌هایی که مردم را به بیکاری آورده رسانیده است جبران پولی پرداخت می‌گردد و اینک صفحه جبران گیرندگان بیکار در روسیه از روی معلومات رسمی زیاد از 3 میلیون نفر را در بر می‌گیرند. شما آخرین تحولات این ساعته تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراهی کنید. سلامت باشید.